dari sebuah kerja keras dan semangat tiada batas. Semangat mewujudkan masa depan melampaui segala hambatan. Universitas Bumi Gora, tempat menempa diri untuk lebih berarti. Selamat datang ke Universitas Bumi Gora di Mataram ini. Saya sampaikan bahwa Universitas Bumi Gora saat ini merupakan kampus yang paling populer sebagai salah satu perguruan tinggi yang paling populer di Nusa Tenggara Barat. Tentunya ada hal-hal yang menjadikan hal itu terjadi. Pertama, kami memiliki infrastruktur yang sangat memadai dan berada di dalam kota. Tentunya populer ini disebabkan juga karena kualitas mutu. Salah satu yang menjadi incaran dari banyak mahasiswa untuk masuk ke tempat Universitas Bumi Gora ini karena ilmu komputernya. Kami mempunyai SDM ilmu komputer yang jago dalam hal network dengan sertifikasi internasional. Saya pribadi sangat bangga dengan perkembangan Universitas Bumi Gora ini yang semakin hari semakin berkembang dengan baik. Untuk itu kami sampaikan bahwa masa depan yang cemerlang ada di Universitas Bumi Gora. Mengembangkan potensi diri, merayakan kebebasan berekspresi, memberi bukti, konsisten kembangkan diri. Tidak sekedar pengakuan di atas kertas. Semua sinergi berlomba untuk dedikasi. Dedikasi tiada batas. Inilah masa depan dengan segala letupan energinya. Letupan energi untuk membangun bumi pertiwi. Bumi Gora is your gateway to be excellent professional. Untuk sebuah kemegahan, inovasi adalah langkah pasti. Melangkah bersama dalam tekad untuk kejayaan yang tak pernah pekar. Yep, good afternoon, everyone. Thanks for waiting. I think that is still on time. Yeah, 5 minutes earlier. Yep, thanks for coming to LDP British Parliamentary 101. I would like to thank all participants for registering and joining this event. Terima kasih kepada adik-adik dan teman-teman semua yang mau
meluangkan waktunya di hari Minggu yang harusnya digunakan waktunya untuk berlibur dan lain macam sebagainya, tapi mau berkumpul dan belajar bersama di sini mengenai debate British Parliamentary. Nah, so the purpose of this event is that we would like to introduce, especially for senior high schools and new students, new college students, regarding to British parliamentary system debate, which is another systems of academic competitive debating that commonly used in Indonesia, which is this British parliamentary system is still rarely used in our province in West Nusa Tenggara, especially because dominantly we only use Asian parliamentary system for a senior high school debate. For that, we would like to introduce all of you guys this new system in our area for sure that we can also apply in competitive debating, but also very beneficial to improve our debate skill. Kami berharap melalui kegiatan BP 101 ini, teman-teman bisa belajar berbagai teknik debat baru yang sedikit berbeda dan tentunya akan memperkaya kemampuan debat teman-teman semua yang sudah dipelajari di sekolah maupun di berbagai kompetisi debat dan pembelajaran mengenai debat yang menggunakan sistem Asian Parliamentary System. Sebenarnya tidak akan terlalu banyak berbeda, tapi akan banyak sekali tips dan triks tambahan yang akan diberikan oleh pemateri kita nantinya ketika kita sudah mulai membahas mengenai British Parliamentary System. Jadi pemateri kita pada sore hari ini adalah Mbak Naya, Mbak Walisa Tanaya Permanasari. Beliau adalah salah satu debaters NTB, alumni Tibalia Yogyakarta, dan sudah melalang buana di sirkuit perdebatan Kopertis 5 Daerah Istimewa Yogyakarta dan pernah menjadi Deputy Chief Educator untuk National University Debating Championship Kopertis 5 dan juga banyak sekali kompetisi debat lainnya. Yes, Mbak Naya sudah on cam. Selamat datang kami ucapkan kepada Mbak Naya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan kamera, kami sangat mempersilahkan untuk mengaktifkan kamera agar acara ini lebih interaktif dan lebih talkative. Jadi tema dari kegiatan ini, jadi konsep dari kegiatan BP 101 ini adalah discussion, informal discussion. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu kaku atau takut untuk bertanya. Dan kami mempersilahkan teman-teman untuk bertanya melalui chat Zoom agar tidak mengganggu proses diskusi yang ada nanti. Nanti Mbak Naya dan tim panitia akan mengelis pertanyaan teman-teman semua yang ada di Zoom chat untuk selanjutnya dijadikan bahan diskusi ke depannya. Oke, one compliment. Sangat fresh sekali Mbak Naya. Oke, tanpa berpanjang kata, kami persilakan Mbak Naya untuk mempresentasikan. Makasih Iqbal. Sebelumnya, am I audible? Yes, you're audible. Yes, Kak. Awesome. Clear ya? So, terima kasih for the introduction, Iqbal, and I welcome everybody here, everybody as the participants. Thank you so much for attending. I know it's a Sunday. I definitely know. Di sini saya sekarang sedang tidak di Lombok, and I miss it so much. Setelah melihat video tadi, persembahan dari Universitas Bumi Gora, ngelihat kampung halaman itu bikin sangat-sangat rindu, and this is one of the ways for me to express my feeling of missing Lombok, yaitu dengan gathering dengan kalian. So maybe some of you do not know, sekarang saya sedang tidak di Lombok, saya sedang menempuh S2 di Polandia. So di sini itu pukul 8.24 menit, 8:24 dan masih sedikit gelap di sini. Matahari baru mulai muncul. So it's very early morning on a Sunday, and biasanya kalau tidak ada seminar seperti ini, I'm not going to, I'm probably just going to stay in bed and
sleep half the day. But thankfully karena acara ini, karena LDT dan terima kasih juga for Universitas Bumi Gora, I am able to be more productive today. So thank you very much. Seperti yang dikatakan Iqbal, this is like semi-formal. So please, for interaction, it's very, very welcome. And I'm going to give a presentation, but it's mostly going to be in the form of sharing. So please prepare your questions, your comments, etc. It's very, very welcome. Okay, guys? So I'm just going to check my device for a moment. I'm going to share my screen untuk presentasinya. Okay. Okay, I'm still disabled participant screen sharing, by the way, admin. What do I do? Wait a minute, Mbak. Oke, siap. Sambil menunggu, saya ingin menyapa participants. Jadi tadi mendapatkan kabar dari Iqbal bahwa a lot of you are from high school. So terima kasih untuk semangatnya ya for participating. That's really, really awesome. And I hope that the BP system is going to be fun for you. It's going to be interesting. And I promise you, dia sistemnya tidak se-intimidating yang orang-orang bayangkan. So it's going to be awesome, I hope, for you, yeah? Okay, can I share my screen now, Bel? Yes, you can. Yes, you can. Let me try. Oh, awesome. Okay, can you see, guys? Can you see? Yeah, wonderful. So, okay. Right. Okay, let's officially begin. BP 1-on-1 tentang British Parliamentary Debate System, the basics. So, before I present this, would anyone in the audience please raise their hand or give me an emoticon or just say yes if you know what a British parliamentary debate system is. Ada yang sudah tahu? Okay, yeah, Iqbal, I know. Anybody else? Okay. Okay, rata-rata belum ya? And that's totally okay. And hopefully I can share new things with you today. Jadi, beberapa disclaimer dulu, beberapa pengecualian before I begin my presentation. Firstly, today's presentation is going to be more about the basics, ya. Kita basics dulu, jadi hal-hal yang sangat mendasar, kita akan membahas detail maybe in another opportunity, because I don't really have that much time or resources untuk menjelaskan dengan lebih rinci ya. Even the most common form of debate format seperti Asian parliamentary system itu tidak cukup dikupas habis dalam 1 jam. So for a new system like BP, mungkin nanti warning sedikit, mungkin akan masih banyak sekali pertanyaan or some mysteries in your head after this, and that is totally okay. I encourage you to keep those questions and later ask them from LDT or from me. So I'm also not going to be able to show you a debate exhibition. Biasanya kalau kita workshop or seminar akan ada exhibition atau contoh. But unfortunately, I cannot here and we don't have the time. But I will give you some really, really good examples on YouTube and links to watch some, and you can watch some really good ones in your free time, okay? And because of the time constraint, yeah, so if after this you still have questions, if there's still a lot of mystery, please consult me at any time you want. Oke, itu disclaimer-nya ya. Jadi kita sekali lagi akan banyak back to basics, and I hope that's okay with you. Alright, nah
kita akan mengemukakan beberapa asumsi di sini tentang BP debate. Ketika saya mau bahas BP debate with many people, they say that they do not prefer it in comparison to Asian. Mereka tidak terlalu tertarik atau merasa terintimidasi dibandingkan dengan sistem Asian yang 3 on 3 biasa. Why? Because they say it's complicated. This is an assumption. And I say that it's not really. I hope I can convince you later that it's not complicated. Malah dia lebih realistic because there are never just two sides of the story, right? There's going to be multiple sides. Even though you agree, even though you disagree, you're going to have a different argument. You're going to have a different kind of scenario or reality. You're going to have a different approach or point of view that you would like to say. That's why menurut saya BP itu lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Okay? Next, another assumption is they say BP is hard. Well, in my opinion, it's not a matter of being hard or easy. Any debate can be easy, any debate can be hard. It depends on the motion. It depends on the situation, okay? Di dalam BP, especially, in my opinion, it really, really encourages you to be creative because you have to look at multiple perspectives. You have to look at different ways to approach the problem rather than just positive, negative, rather than just government and opposition. You have to look at different dimensions. And other people say it's boring karena banyak banget ya misalnya. Or karena maybe it seems longer than Asian, which is not really. But I will say that it's very dynamic and interesting, especially if you're an adjudicator atau misalnya kalian sebagai observer atau penonton. I think it's very dynamic and very interesting because you're gonna see the way of the strategy of each team to win. And that's really, really interesting in my opinion. Okay, so let's see. Team composition and speaker. We're going to discuss some of the aspects. Dan yang pertama adalah team composition and speaker. Di BP itu kayak gimana? Okay. Now the first one in common formats atau formats yang mungkin sebagian besar dari kalian sudah familiar with is WSDC, ASEAN atau Australs, in which it's 3 against 3, right? So here you have a proposition or a government atau tim positif against a team opposition atau negative, right? So this is very straightforward. You have a pro and then you have a contra, right? And this is probably something that you're very familiar with. While in BP kayak gimana sih? Well, in BP, you still have a pro and you still have a contra. But the difference is you don't have 3 speakers, but you only have 2. Okay, you only have 2 on each team. And it's not just one team against one team, as you as some of you may already know. But here you have 2 government positions or propositions and 2 oppositions. I mean, how does that work? We're going to look at that later. Okay, but basically what you need to remember about BP is that you're going to have 4 teams and 2 are going to be in proposition or government and 2 are going to be in opposition or negative team. Okay, now how do you differentiate? Well, there are dimensions. Jadi kalau kalian tadi ngelihatnya secara vertical, ya kalau misalnya irisannya itu secara vertikal, dia akan dibagi menjadi government dan opposition. But if you're going to divide it into half secara horizontal, you're going to see that there is going to be an opening team and there's going to be a closing team. Okay, opening and closing. Opening refers to the teams that come first, and closing is going to refer to the teams that come later on the later half of the debate. So you could say that in a BP, dia dibagi menjadi 2 sections. Di dalam time of the debate, akan ada tim yang duluan di opening, tim pembuka, dan ada tim yang akan datang nanti in the later half of the debate, which is going to be the closing team, okay? Atau tim penutup, you could say something like that. All right. And they have specific names too. So for opening proposition or opening government, you have the first speaker is supposed to be Deputy Prime Minister. Maaf, ini kebalik. Jadi pembicara pertamanya adalah Deputy Prime Minister.
And then, and then you have the Prime Minister. Pembicara pertama, adalah Prime Minister, and pembicara keduanya adalah Deputy Prime Minister. Okay, and then from the opposition, you have Leader of Opposition, and you have Deputy Leader of Opposition. Jadi yang akan berbicara kedua dari tim opening itu namanya deputy atau wakil. Dan ada wakil dari PM atau Prime Minister dan ada wakil dari Leader of Opposition atau LO. Dan biasa dalam debat kita singkat-singkat kayak, oh PM-nya kayak gini, oh DPM-nya kayak gini, LO kayak gini, DLO kayak gini. Now I know that there are a lot of names, but you'll get used to it, okay? Dan kadang-kadang Eju or the judge atau jurinya nanti malas ngucapin kata-katanya karena dia panjang. So we usually just say PM, LO, DLO, DPM, and that's going to be something normal in a BP debate. Okay, for closing, so here, maaf dia tidak berurutan. So your first speaker in the closing half of the debate from the government team is called member of government. Member atau anggota dari tim government namanya kalau di closing. Dan pembicara keduanya is going to be called government whip. Nah, kenapa whip ya? Kenapa pecut gitu? I don't know why. But I don't know why this is the vocabulary. Tapi mungkin karena banyak dari tugas yang harus dilakukan oleh government whip itu sifatnya sebagai serangan, ya, sebagai bantahan, sebagai respon yang tajam. That's why it's called a government whip. Okay. And from the opposition, it has the similar terminology, member of opposition. Yeah, so member of government, member of opposition. And as you can guess, it's going to be opposition whip untuk pembicara keduanya. So again, you have PM or Prime Minister in opening government, DPM or Deputy Prime Minister, and then in opening opposition, you have Leader of Opposition and Deputy Leader of Opposition. And then in closing, you're going to have Member of Government and Government Whip, and then you're going to have Member of Opposition and Opposition Whip. Okay, so those are basically the terms that you have to, it's good for you to remember if you're going to be participating in a BP debate competition, okay? Which I encourage you to do so. All right. Next. Okay. Aspek berikutnya adalah dari sisi order atau urutan dan waktu or time. So in an Asian debate, in a WSDC debate, in an Austral format, you're going to have the times, right? Here, you're going to have the times and also the order. And the first one is going to be the proposition or the government first speaker. And then after that, it's going to be the opposition first speaker. And then the second speaker, and then the second speaker of opposition, and then the third speaker of government, and then the third speaker of opposition. Okay. And you have next reply speakers, right? And as you know, guys, which reply speaker comes first? Who'd like to answer? Would anyone like to answer? Okay, ada ya. Oh, okay. So I'm going to wait for an answer just to make sure I have a little interaction. Jadi berikutnya setelah pembicara ketiga dari oposisi itu maju, akan ada yang namanya reply speaker, right? So yes, very good. In the chat, I have answers from Miss May, Shifa, Izana, Mira. Awesome. Thank you, guys. So the next one is the reply speaker from team opposition. And then we have the reply speaker from team government. Okay. Jadi dia itu seperti zigzag yang tidak sempurna. For the speakers, untuk bagian substantifnya dia tektoknya jelas gitu. So first government, first opposition, second government, second opposition, third government, third opposition, but then it suddenly stays on opposition untuk reply-nya. Lalu it goes to the government untuk reply-nya. Okay, jadi seperti zigzag yang berubah di pembicara penyimpul atau reply speaker-nya. But what happens in BP, oh sorry, and you speak for 7 to 8 minutes, okay?
in an Asian system. Jadi kalau WSDC itu biasanya 8 menit, Asian Austral 7 minutes. And 4 minutes reply speech. So let's see what happens in a BP debate. So you have the basic zigzag system, dan dia berurutan, dia reguler, tidak seperti Asian or WSDC. So you have the Prime Minister, and then you have Leader of Opposition, and then Deputy Prime Minister follows, responded by the Deputy Leader of Opposition, and then we have the closing debate, which is the Member of Government, and then Member of Opposition, Government Whip, Opposition Whip. Jadi dia bentuknya itu ya zigzag yang sempurna, ya. So the government basically comes first, and then the opposition, and it is consistently that way. Nggak tiba-tiba nanti di closing yang opposition yang duluan, gitu. Okay, so it's very, very straightforward. All right. For the times, in BP system, it's 7 minutes substantive with maximum of 7 minutes and 30 seconds, okay? So 7 minutes. Again, it's pretty the same as Asian untuk substantive-nya. Next, we're going to talk about roles, peran. Nah, di sini there will be some similarities with an Asian system, but there will be also slight differences or uniqueness of the roles of BP teams and BP speakers. And I'm going to try to make this as simple and easy to remember as possible. Mungkin nanti kalau kalian berkesempatan untuk ikut BP competition lain, misalnya dulu saya ikutnya BNS International BP debate competition waktu saya akreditasi, and they had a seminar for the debaters and also the adjudicators, dan di sana kita diajarinnya tentang BP dan slide-nya lumayan lebih rinci karena itu kan konteksnya buat lomba. But because this is the basics, I'm going to give you a straightforward and hopefully shorter description of the roles of each team and each of the speakers. So here, first, we have the opening government. We have the Prime Minister, and can anyone remember apa ini DPM? Boleh aktifin mic-nya kalau mau. Deputy Prime Minister. Awesome. Good. I hear two voices yang merdu ya. Thank you. So, here. Halo Kak Naya. Halo, thank you for saying hi. Nah, untuk opening government here, dia sama seperti Asian, di mana debat tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada definisi dari mosinya. Kita ngomongin apa sih? So, the opening government has to motion. Gitu. Kita nggak bisa serta-merta berpikir bahwa BP itu kan orang-orangnya lebih advance, jadi mereka akan klik dan semuanya akan sehati dan bisa somehow mengirimkan transmisi definisi ke masing-masing orang, in which they will, just agree on a motion. No, the motion is not defined by the adjudicators or the chief adjudicator or anyone. No, the debaters themselves will define the motion. And mostly the motions are very straightforward. Biasanya interpretasinya akan sama, but still the opening government harus nge-set parameternya, harus memberitahu itu maksud mosinya apa, kita ngomongin apa hari ini, dalam batasan apa, etc., so that the debate is going to be more focused, ya, lebih directed, lebih teratur. Jadi tetap harus ada definisi motion, dan biasanya disampaikan oleh PM atau Prime Minister. And then what they have to do is they have to explain the case to support the motion. Dan ini adalah kasus ya. Jadi kalau kasus itu kan dibangunnya bersama-sama sama setiap member dari sebuah tim tersebut. Dan mau itu Prime Ministernya, mau itu DPM-nya, mereka harus secara konsisten untuk mengingatkan kepada audiensnya tentang case-nya. Jadi kalaupun nanti mereka menyampaikan pendapat, dan pendapat mereka itu berbeda antara Prime Minister dan DPM, maksudnya bunyi argumen mereka itu berbeda, tapi tetap saja argumen tersebut are going to contribute to a solid case, ya. Dan kasus yang mereka bangun itu nanti approach-nya terserah gitu ya. Kalau dalam Asian kan juga kayak gitu, ada satu case besar yang akan dijelaskan
dengan argumen-argumen tertentu. Okay? So they have to explain the case, and that's both the PM and DPM's job. And they're going to deliver arguments, and that's both the PM and DPM's job. Okay? And deliver rebuttals. Of course, PM-nya nggak bisa nge-rebuttal apa-apa, like mau rebuttal siapa, chairperson gitu kan. Nah, because nobody goes before the DPM, so they're before the PM, sorry, tidak ada orang yang berbicara sebelum PM. So PM is just going to be about defining the motion, explaining the case, and delivering arguments, while the opening government can give rebuttals, but probably only the deputy prime minister, okay? Nggak bisa tiba-tiba nanti PM-nya maju, aku mau nge-rebuttal juga gitu. Oke, bareng-bareng yuk, nebeng kita di podium bareng-bareng. Nggak mungkin kan? So it's just going to be DPM who is going to deliver rebuttals to the opening opposition. And POI. Now this is really interesting, karena kalau dalam Asian, itu kan POI-nya itu ya udah nanti government team ngasih POI ke opposition ngasih POI ke government, dan bisa dari siapapun speakernya. Nah kalau dari sistem BP ini POI itu diberikan to whole opposition bench. Jadi opening government dapat memberikan POI tidak hanya kepada opening opposition, tapi juga bisa pada closing opposition. Jadi the whole opposition bench itu boleh di POI-in. Nggak cuma openingnya aja mentang-mentang dia opening. No, they can engage both of the opposite teams. But of course they cannot POI their own bench. Jadi opening government nggak boleh nge-POI closing government. Okay, so it has to be from the opposition bench. Okay, so that's basically for opening government. Dan untuk deskripsi tugas dari tim lainnya is going to be quite similar. Here we have opening opposition. Who can remember and tell me what LO is? Ayo, apa LO? Opposition. Very good, leader of opposition. Dan DLO adalah? Deputy Leader of Opposition. Good job, great. Ada door prize nggak nih dari LGT? Buat dikasih gitu. Nah, very good. Thank you very much. So for opening opposition, itu tugasnya explain case to support the motion, dan itu tugasnya LO maupun DLO. Mereka harus deliver arguments, itu juga tugas dua-duanya. Mereka harus deliver rebuttals to opening government, and in this case, of course, LO bisa nge-rebuttal PM dari opening government, and of course DLO, Deputy Leader of Opposition, nanti bisa nge-rebuttal PM atau Prime Minister dari opening government, dan juga DPM atau Deputy Prime Minister. Jadi just because DLO atau Deputy Leader of Opposition itu dia terakhir dari, bukan berarti dia harus hanya nge-rebuttal Deputy Prime Minister. Kalau misalnya ada beberapa argumen yang belum di-rebuttal oleh LO terhadap Prime Minister, it is totally okay untuk nanti di-rebuttal oleh DLO. Dia kayak nge-rebuttal untuk semuanya gitu. Karena kadang-kadang leader of opposition itu dia menyampaikan kasus, dia menyampaikan argumen, dan dia juga menyampaikan rebuttal atau respon atau sanggahan, tapi kayak waktunya kurang gitu untuk memangkas habis semua argumen dari Prime Minister atau DPM tadi gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya semuanya nanti di rebuttal sama DLO. Oke, POI. Nah POI-nya of course to the whole government bench. Jadi ini bisa dilakukan oleh LO maupun DLO, bisa POI to the whole government bench, whether it is opening government or closing government. Dan sekali lagi dia tidak boleh POI kepada benchnya sendiri, nggak boleh apa ya, nggak boleh nyikut benchnya dia sendiri gitu. Alright, that's opening opposition. Next, we have closing government. Okay, who can tell me what MG and GW stands for? Member of Government and Government Whip. Very good, very good. Thank you so much. Member of Government, MG, dan Government Whip untuk GW. Okay. So what they are going to do is they are going to explain the case to support the motion. Sama seperti itu sebelumnya, nggak boleh ya mentang-mentang karena
ya udah sih openingnya kan udah ngasih kasus kan kita tinggal kasih argumen-argumen tambahan. No, it's perfectly okay for the closing teams untuk punya case mereka sendiri. Maksudnya case di sini adalah kalau mereka government ya mereka tetap agree with the motion sama seperti openingnya. Tapi maksudnya kasus adalah lebih kepada approach, lebih kepada pendekatan untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya itu boleh berbeda dengan opening government-nya, cara ngelihatnya, proposalnya juga boleh berbeda gitu ya kalau dari closing government. Bukan berarti mereka harus selalu ngikut alur dari opening government-nya, bahkan mereka boleh berbeda dan memang direkomendasikan untuk berbeda. Karena mereka ini kan terakhir ya, adjudicator-nya kayak udah ngantuk, ini apa nih, closing-nya ngomong apa lagi sini gitu. So they have a responsibility to be creative, okay? They are going to deliver what is called an extension. Yang sebenarnya extension itu adalah argument. But why is it called extension? It's because the argument has to be in line with the government's motion. Maksudnya dia itu mendukung mosinya dan dia itu punya kasus yang juga untuk government. But argumen dia itu harus berbeda. Approach mereka itu harus fresh, ya, harus terdengar lebih penting daripada apa yang telah dibawa oleh opening government. Nah, di sini kuncinya, it has to sound distinct, fresh, new approach that sounds unique in comparison to the opening government. Karena kan opening government punya 2 speaker nih, itu sudah ngomong dari tadi dan jangan-jangan argumennya udah diambil semua gitu. Not necessarily, pasti akan ada beberapa argumen yang belum dibawa. Dan closing government kan udah nonton nih dari tadi. Oke, opening governmentku ngomong kayak gitu, opening oppositionku ngomong kayak gitu. Aduh, habis nih argumennya. Nggak juga ya. They have time. They watch, they have time untuk melihat apa yang sudah dibawa, apa yang belum dibawa, apa kelemahan dari tim opening tersebut gitu. Dan mereka punya waktu untuk formulate a strategy. Now, when they formulate a strategy, this is where the extension comes in. Okay? They're going to deliver rebuttals, and they can deliver rebuttals to the opening bench also. Ya, jadi kalau misalnya mereka tidak harus hanya nge-rebuttal closing bench. They could also give rebuttals to the opening, of course, karena yang harus di-rebuttal itu satu bench lawan gitu. And here, as you can see, oh ya, untuk extension dan argumen itu kan dibawa oleh member of government. Jadi sebenarnya government whip itu tidak punya substantive. Dia itu seperti government whip itu seperti pembicara 3 dalam ASEAN. Dia itu untuk nge-rebuttal, untuk nge-rebuttal dan untuk summarize. Nah di sini reinforcement, summary, and biased adjudication. So reinforcement itu adalah memperkuat, ya, memperkuat kasusnya. Summarize, jadi menceritakan apa sih yang terjadi dalam debat tadi. Dan selain men-summarize, dia juga harus menggiring opini bahwa ini yang terjadi nih ya, dari awal si opening government bilang kayak gini, terus opening oppositionnya bilang kayak gini. Nah kita tuh bawa yang kayak gini. Memang sih opening governmentnya udah bilang kayak gini, tapi kita telah mengatakan ini, dan ini sedikit lebih penting daripada apa yang udah dibawa oleh opening government. Jadi dia itu sebenarnya kayak ngikut tersembunyi. Dia itu menyerang secara tersembunyi terhadap apa yang telah dibawakan oleh opening government. Dia nggak boleh terlalu jelek-jelekin opening government-nya. Dia harus memang membantai kasus dari oposisi, tapi dia tidak boleh membantai kasus dari opening government-nya. Dia harus mengemas kata-katanya dengan mengatakan bahwa nih opposition itu kasusnya jeleknya di sini. Dan opening government memang telah membawa ini, tapi kita di closing government telah menambahkan dengan ini dan ini lebih prominent, lebih important dari sisi 1, 2, 3. Ya, so it's a reinforcement, it's a summary, and it's a bias adjudication. Dan ini dilakukan oleh whip. Mungkin karena itu ya namanya whip, karena dia kayak harus tajam dan pedas gitu. Karena dia terakhir. Okay? So that's closing government. And closing opposition. Okay, who can tell me what MO and OW is, please? Member of opposition and opposition whip.
Very good. Thank you so much. So their function, their task is similar to the closing government. They have to have a case too, and they have to explain this case to reject the motion, and that's both the MO and OW's responsibility. They have to deliver arguments or an extension. Sekali lagi, extension ini harus fresh, harus baru, harus kedengaran lebih penting daripada apa yang sudah dibawa oleh opening bench-nya, yaitu dalam hal ini opening opposition. Fresh, thank you. Ada yang nulis langsung. Deliver rebuttals also, and that's both the task of member of opposition and also opening opposition whip, sorry, and reinforcement, summary, and biased adjudication. That is going to be done by the opposition whip. Jadi di akhir debat, karena dia paling terakhir nih opening opposition whip, dia harus memberikan, dia punya task untuk lebih pedas lagi. Karena dia kan udah menyaksikan debat dari tadi, udah bersabar nih, nyatat semua dosa-dosa dari tim-timnya, dari setiap speaker, dan dia harus menyimpulkan dengan baik dan menggiring opini adjudicator untuk sided sama closing opposition ini, gitu. Dia harus membuktikan bahwa semua hal yang belum dijawab dalam satu debat tadi itu udah dijawab semua oleh closing opposition-nya. Semua pertanyaan yang muncul dari debat tadi itu sudah di-address, sudah diselesaikan oleh closing opposition. And they are also going to review the debate dengan cara yang bias, dengan cara yang mungkin berusaha untuk kedengaran objektif tapi sebenarnya enggak gitu. So they still have to be objective in a sense that ketika misalnya opposition whip atau even the government whip dalam hal ini menyampaikan bias adjudication, dia tetap harus substantiate kenapa misalnya opposition has failed, kenapa government has failed. Mereka tetap harus memberitahu kenapa, ada alasan-alasannya. Mereka harus refer to the points which were stated previously by each of those speakers and each of those teams. Apa letak kurang-kurangnya gitu. Dan kalaupun mereka memuji diri sendiri juga nggak bisa tiba-tiba nyaplok argumen dari mana-mana padahal mereka nggak pernah bilang gitu ya. So they have to also base it on what they have said and what they have contributed to the debate gitu. Jadi bias adjudication ini tetap harus objective in a sense that it still has to be substantiated by points and events which actually really happened in the debate, but they can persuade it in favor of the closing teams gitu, or in this case the closing opposition. Okay? Mungkin ini akan kedengar lebih jelas di dalam kepala kalian after you watch a BP debate. Okay? And I'm going to, as I said before, I'm going to recommend some links that are going to be good for you, especially as perhaps new people to BP debate. Please look at those links later. Okay, roles, we finished. Now, this is the question, how to win? Karena mungkin kalau yang memang sering debat Asian atau yang sering nontonin debat gitu, entah itu debat para politisi, entah itu debat sama saudara sendiri, entah sama teman sendiri, or whatever gitu, dengan pacar, I don't know. So debates happen every day in life, but how do you determine who wins? Ya, siapa sih yang menang? Kalau misalnya dalam debat 3-on-3, it's going to be obvious, right? Because kalau dalam debat 3-on-3, di mana hanya ada dua tim, dalam hal ini dua tim, it's going to be one or the other. It's going to be a win or a lose, ya. Dalam hal BP akan sedikit berbeda, but basically the same idea. Nah, kalau misalnya dalam debat Asian kan, kalau kita menang, kita dapat victory point namanya. Kalau menang dapat 1, kalau misalnya kalah, you get a 0, right? In BP debate, it's going to be different because there are 4 teams. Masa 2 dapat 1, terus yang lainnya dapat 0, gitu. It's not going to be like that. So, let's review. In 3-on-3, or Asian or WSDC regular format debate, what you have to do is build a strong, complete case and attack the opponent, leave no stone unturned. Jadi maksudnya apa di sini? Karena misalnya lawan kita di sini cuma 1, kita harus fokus pada lawan kita yang 1 itu. Kita harus dengerin dia semua poinnya, dan kita harus attack semua poin-poin utama dia setidaknya, agar case dia crumble, ya kan? Nah, sedangkan
dari sisi kita harus pastiin bahwa nggak ada lubang-lubangnya tuh kasus kita. Kita punya 3 speaker nih, kita punya banyak kesempatan untuk untuk nutupin lubang-lubang tersebut gitu. We have many opportunities, we have many chances, we have more speakers in a 3-on-3 debate. And afterwards nanti masih ada reply lagi. Nah, kalau dalam BP kan cuma ada 2 member, dua member in a team. So how do we do that? That's why in BP, approach untuk menentukan siapa yang menang itu nggak bisa merely dari sisi, oh kasus dia nggak bolong gitu. Harus ada sedikit flexibility in degree of explanation. Kalau dalam Asian, biasanya degree of explanation-nya itu dituntut lebih tinggi. Jadi contoh-contohnya harus lebih banyak, elaborasinya harus lebih banyak, arealnya harus lebih sempurna, harus lebih banyak point to substantiate an argument or a rebuttal, ya. Kalau dalam Asian seperti itu. Jadi penekanannya pada holisticity or completeness in their debate. But what's in a BP? Yeah, let's say. So because you have 4 teams and you also have adjudicators, and adjudicators have to keep track of these 4 teams. An adjudicator for Asian only has to keep track of 2 teams. Jadi ya udah, kalau nggak yang ini gitu. Nah, kalau dalam BP ada 4. Nontonin yang 2 aja kadang-kadang pusing, ribet, dan ngantuk gitu ya, untuk adjudicator kadang-kadang. Nah, untuk BP gimana yang 4? That's why the concern in a BP is not necessarily the completeness of the case. Ada lebih banyak toleransi tentang degree of explanation, seperti yang saya bilang tadi. Yang penting poinnya secara intuitif itu dapat berterima. Oke? Maksudnya penjelasannya itu, meskipun tidak sebanyak if you were in an Asian, yang penting penjelasannya itu secara intuitif dapat diterima. Bukan berarti adjudicator-nya stepping in, terus ngejelasin buat kalian ya, in their head. No, not like that. Tapi mungkin example-nya tidak harus banyak banget. Mungkin evidence-nya atau logical flow-nya itu nggak perlu yang panjang-panjang banget. Mungkin rebuttal atau response-nya itu juga bisa lebih singkat. It is a little bit more flexible in that case. Nah, makanya kalau dari sisi itu kedengarannya mungkin dari sisi ini dia lebih mudah gitu buat members-nya ya. Yang penting dalam hal ini adalah how solid or distinct your argument is. Apakah itu memorable for the adjudicators? Cara bikin dia memorable adalah using maybe only one example or one evidence or one line of argumentation is okay if it is distinct and clear. Okay? Jadi sini harus ada efisiensi kata-kata. But how would you think as an opening and how would you think as a closing? Nah, untuk opening tuh biasanya kayak gini. Okay, I'm going to cover everything, so closing has nothing left. But I'll have to keep noisy so they still remember me in the end. Biasanya ini yang dilakukan oleh opening. It is not, saya disclaimer di sini bukan merekomendasi, tapi ini biasanya yang mereka lakukan. Mereka akan cover the core major issues. Karena mereka kan punya 2 speaker nih, yang masing-masing bisa bawa argumen. Jadi kalau misalnya masing-masing satu argumen, itu aja kan udah 2 major arguments kan, untuk opening teams. Jadi closing-nya itu kayak, aduh, udah nggak ada argumen lagi nih ya. Tapi bahayanya untuk opening ini, kan tidak hanya ada opening debate, tapi ada closing juga. Mereka itu harus tetap memorable, harus tetap diingat sampai akhir. Jadi mereka harus noisy dengan cara misalnya POI, buat mengingatkan audience atau tim-tim lain tentang kasus, biar tetap eksis gitu loh. So, istilahnya nih, yang opening nih sering repost, terus hashtag throwback gitu ya. Nah, mereka tuh pasti banyak argumen yang mungkin nanti akan terlupakan, so they have to keep their existence with perhaps a POI gitu. Untuk misalnya kalaupun mereka nanyain atau bermaksud untuk menyerang lawan, tapi mereka kaitkan terhadap approach mereka gitu di dalam POI. Nah, untuk strategi tim closing tuh kayak gimana? Sorry for the profanity. Nah, mereka tuh bakal kayak, sial, they took almost everything. But in their desperation to cover everything, nothing was clear enough. I'll say this in a completely different way. Besides, I have had time to prepare something new, something they haven't covered.
ini biasanya is what's going on in a closing debate. Jadi kalau misalnya udah bikin argumen banyak-banyak tuh sebagai closing ya, aduh udah dengerin government, terus cross, udah dibawa itu kadang-kadang bisa bikin depresi dan sedih. But not necessarily, because you have a lot of time to watch the debate and think of something new. Or belum tentu mereka tuh bahkan bawa argumen yang kalian udah siapin. Because we cannot deny the fact that people have different ways of thinking. Different teams have different ways of thinking, different ways of practice, different ways of interpreting. Jadi most likely in most cases ini tidak terjadi ya. But there may be some arguments that sound similar, dan karena itu we have to try to say it in a different way or from a different approach, and this has to sound really really different gitu. Jadi kita sama-sama ngedukung atau kita sama-sama menolak, but we are going to try to look at it from a different lens. Jadi kalau misalnya openingnya bawanya dari sisi ekonomi, the closing might look at it from the point of view of society, for example, of culture, something like that. Ya, jadi tetap mendukung atau menolak, but in a different lens, in a different point of view. Dan sekali lagi, closing ini kan punya banyak waktu untuk ngeliatin tadi debat ini kok jalannya kayak gini sih misalnya, kok banyak bolong di situ. They have the opportunity to tackle that missing area, dan mereka tuh kayak superhero gitu ketika muncul. Mereka akan mengatakan pada adjudicator, oke, tadi debatnya kayak gini kan adjudicator, dan adjudicator tahu bahwa tadi bolongnya di sini. Nah, saya nih yang akan datang untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, untuk mengisi kekosongan itu. Weh, superhero gitu, dan adjudicatornya akan kayak, oh finally, gitu kan. Nah, so that's the good thing about being a closing. Memang we are at the risk of having maybe very little things to talk about. But even if you just bring one argument, but that argument is like super cool, distinct, and sounds more important than what your opening has brought, it's going to be enough to, probably tip the scale. Ditambah, of course, dengan respon-responnya. All right, so that's basically how you win. And in a BP debate, dia tidak win or lose, tapi dia pakai sistem ranking. Misalnya, the first position goes to the opening government, and then second, blah, 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 blah. Gitu, jadi ada urutan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau posisi keempat ini kan terakhir ya, so they're gonna get 0. And posisi ketiga, they will get 1. Posisi kedua, they will get 2. And posisi pertama, they will get 3. So they're going to be very different victory points. Ya, nanti scoring-nya itu sangat diverse. So perhaps in the first round, ketika kalian misalnya lomba BP nih, nyoba-nyoba, atau kalian pernah lomba BP, you might probably already know, misalnya di ronde pertama nih, ya cuma dapat ketiga, oke VP-ku baru 1. Nanti bisa pasang strategi kan, guys, you're going to have a strategy in the next round. Jadi kalau aku mau breaking, aku mau masuk ke babak-babak eliminasi terakhir itu, aku mau qualify, jadi di round berikutnya nih, kayaknya aku harus dapat pertama, atau setidaknya kedua nih, nggak boleh nih ketiga lagi, nanti VP-ku terlalu dikit, gitu. So you are going to accumulate your VP, and you're going to try to qualify for the breaking rounds, gitu. Berdasarkan pengalaman, misalnya dulu ketika adik-adik yang saya coach untuk NUDC, NUDC itu National University Debating Championship or competition, and itu formatnya kan BP. So for example in the first round mereka dapat 2, nanti akan peringkat kedua, dan biasanya mereka akan sedikit lebih santai, udah 2 nih setidaknya, apalagi kalau 1 bisa santai nih dikit di next round, udah 3 ya kesempatan gitu. So they usually of peringkat 2, peringkat 3, peringkat 2, peringkat 3 itu aja mulai peringkat 1, like second, terus first, terus third, terus second. You may have a chance to go into the breaking. Lalu mungkin kalau lulus kan sakit banget. Tapi kalau dalam BP, kalau misalnya pun nggak pertama, ya setidaknya masih second. Kalaupun nggak pertama, ya setidaknya masih third dan nggak terakhir ya. Memang sih kasihan kalau misalnya udah fourth ya,
Vote itu kayak lose-nya sedikit lebih absolute, sedikit lebih sakit daripada kalau lose in third position. But the good thing is misalnya nanti di next round, nanti kalau udah di power match biasanya sama tim-tim lain mungkin yang kebanyakan itu juga dapat fourth position. Jadi mungkin kesempatan kalian untuk accumulate your score itu akan lebih tinggi. But that's like technicalities, but it's something to think about kalau kalian mau participate in a BP competition. Begitu sistem menang kalahnya, dia tidak telak, tapi berdasarkan ranking, dan ranking tersebut menentukan berapa jumlah VP-nya. Oke? Alright. Judging, nah ini juga menarik ya. Kalau judging dalam Asian, itu dia individual decision and voting. Jadi biasanya jumlah jurinya ganjil, 1, 3, 5, 7, etc. Dan ini karena mereka akan voting. Mereka akan memutuskan sendiri, lalu mereka akan submit the ballot and see. Ya, misalnya chair dalam ruangan nanti buka nih, oke panelis aku milih apa. Oke, mereka akan lihat nanti berdasarkan voting itu siapa yang menang, baru mereka akan diskusi. Oke? In a BP, it's not like that. Jadi you don't have your individual decision, but you confer. Kalian diskusi and reach a consensus. Kalau adjudicatornya seperti itu. So they do form their opinion first. Lalu mereka kasih tahu ke panelnya nih, oh kalau aku tuh kayak gini peringkat-peringkatku. Oh kalau kamu gimana? Aku naruh yang ini kedua sih, baru yang ini ketiga. Oh kalau kamu gimana? So they're gonna discuss dan akan dipandu oleh chair atau kepala jurinya. Dan akan ada statement seperti I think the debate was blah blah blah. I think the prime minister did a decent job. I like closing government's engagement because CO was better than OO because nah akan terjadi banyak sekali komparasi. Yang ini lebih bagus dari yang ini sih, tapi nggak lebih bagus dari yang ini gitu. And you're gonna look for arguments to support that. If you look at the DLO speech, also accredit OG4, blah 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 blah, dan sangat sering terjadi bahwa ada perbedaan pendapat. Yang unanimous semuanya sama antara 3 adjudicator peringkat 1, 2, 3, 4 itu jarang. Dan adjudicate di BP system itu harus lebih terbuka ya, harus lebih terbuka pada pendapat dari adjudicator lain. Kalau misalnya adjudicator lain memberikan alasan yang cukup bagus untuk kenapa mereka menjustifikasi si ini peringkat sekian atau lebih dari si ini gitu. Well, they have to concede kalau itu misalnya lebih kuat daripada justifikasi mereka sendiri dan mereka akan berubah opininya. Nah, maka tidak hanya debater yang debat ya, tapi adjudicator juga debat ketika memutuskan. That's why the confer atau the adjudication process for BP is a little bit longer, perhaps in comparison to Asia. Okay, and this is just what happens. Jadi mereka confer, and mereka akan reach a consensus, dan jadi dia kayak musyawarah mufakat gitu. Tapi bagaimana nih kalau misalnya waktunya habis? Nah nanti dari sisi itu si chair-nya itu ya mungkin harus memveto, mungkin terpaksa harus ada voting, but that rarely happens. Akan terjadi conference sampai reach a decision. Okay? Alright. Now this is maybe the more interesting part. I hope I have enough time. For Iqbal, how much time do I have left? Yeah, still have them like 15 minutes. Okay. That's enough, I think. Before we go to the question and answer session. If you have any questions, please, dari beberapa slide sebelumnya, just put it in the chat box, or we can have a verbal chat later. Nah, untuk case, di sini nih, mungkin baru akan kelihatan lebih in perspective how a BP works, okay? Nah, karena saya agak suka matematika gitu ya, meskipun ini mungkin salah. Rumus-rumus ya, but I'm trying to put it into a mathematical perspective. So let's say that this box over here is opening government, this is opening opposition, this is closing government, and this is closing opposition. So karena ada 2 speaker di opening government, they might have argument A and argument B. Ya, jadi core idea of each speaker's arguments itu A plus B. Okay? Dan lawannya juga punya argumen C dan D. Tapi mereka harus menegasi argumen C kan. Nah mereka nggak bisa negasi argumen D karena ya nggak ada waktu aja gitu, karena mereka nggak ada kesempatan berbicara kan. Tapi kalau dari opposition mereka harus ngerespon argumen A dan B
dari opening government-nya. Nah, berikutnya untuk closing-nya, mereka kan hanya punya satu speaker. Jadi probably there will be only one chance to deliver fully their substantive. Jadi probably mereka akan punya hanya point F atau case and point H gitu untuk closing-nya. Tapi mereka itu berhak untuk rebuttal C, D, and H. Di mana closing opposition juga punya hak untuk nge-rebuttal A, B, dan F dari government bench. Namun mereka juga punya tugas atau PR tambahan nih untuk mengumpulkan dari awal dan menjustifikasi kenapa argumen F mereka itu lebih dari A plus B. Jadi bukan berarti bahwa A dan B ini salah ya. Bukan tugasnya closing untuk mengatakan bahwa A plus B ini salah atau tidak berterima. Mereka itu sebenarnya harus melukiskan bahwa F atau argumen mereka itu lebih baik, lebih bagus daripada A plus B. Ya, so this is what they have to do. Consequently, closing opposition juga kayak gitu. They have an H argument, they have to rebuttal A, B, and F, and they have to prove that H, their point H, is better than C plus D or their opening government's case. Gitu. So this is a basic matrix of cases. If you have this in mind, you might want to think about this if you're going to have a BP debate, especially as closing mungkin PR-nya lebih banyak, tapi ini justified karena mereka kan udah nontonin dari tadi, gitu. Sedangkan kalau dari sisi opening juga ada kesulitan karena mereka harus supply lebih banyak argumen dalam waktu case building yang lebih terbatas dibandingkan closing teams, right? Jadi fair enough. Okay, let's look at a case. Let's talk about something simple. Let's talk about kalau misalnya kalian dikasih duit, you're gonna buy a new phone or you're gonna buy a new laptop. Misalnya nih, for like explanation's sake, we're gonna talk about a BP debate. Iseng nih ya, membicarakan apakah government akan membeli new phone and opposition akan membeli new laptop. Let's see what some of the arguments are going to be like. Now, disclaimer, maybe some of these arguments might suck, or you might think that masih ada nih alasan yang lebih bagus gitu ya. But this is just for the sake of illustrating, so please bear with me. Dan karena saya juga lagi tidak ada duit untuk beli new phone atau new laptop, jadi nggak terlalu urgent gitu untuk mikirin alasannya. But let's say you have to choose. Now, if you're an opening government, you might say, we choose phone karena memang mereka harus pilih phone nih, government ya. They are in favor of phone and opposition in favor of laptop. Nah, phone mereka akan mengatakan misalnya nih argumennya nih karena demi komunikasi dan karena practicality ya, gitu. Meanwhile, opening opposition mengatakan bahwa argumen kita adalah kita mau laptop karena kita mau maximize learning dan karena storage-nya gede. Alright. Now, these are their two main contentions. Jadi seperti yang kalian lihat, mungkin speaker pertama PM akan bawa ini, lalu DPM ini, lalu LO ini, lalu DLO ini. Nah, tapi kan mereka harus respon ya. Nah, si opening government ini kan cuma punya kesempatan untuk ngebales point learning, ya gitu. Karena mereka nggak ada kesempatan untuk balas storage kecuali mereka mau POI. Jadi bikin aja nih di sini. Jadi mereka mau POI ketika deputy leader of opposition yang ngomong. Jadi sini saya bikinin dua. So for example, mereka kan harus negate ini toh. Jadi learning is not mutually exclusive. Misalnya mereka bilang bahwa karena di phone juga kita bisa learning kan. Terus mereka juga akan bilang bahwa misalnya di POI mereka ya storage nggak begitu butuhnya kan kita sekarang punya cloud. You can store everything like online. You don't have to have a physical storage misalnya. Nah, terus respon, karena mereka juga harus negate, opening opposition nih, harus negate si opening government, they're going to say like, where's your old phone? Use that for communication. Like, it's not like if you're going to buy a new laptop, suddenly your phone is going to go away. Except kalau misalnya kita asumsikan bahwa duit itu datang dari menjual HP, which is weird, right? Let's say that you got money from a competition and you still have your old phone. You use your old phone for like communication, mereka akan bilang. Dan kalau dari sisi practicality ya new phones juga less practical. Mereka punya terlalu banyak features gitu. Ya nggak practical juga kan, malah sekarang terlalu banyak embel-embelnya kalau new phones gitu. Nah, let's say that this is what happened in the beginning half of the debate, in the opening half of the debate. Nah, apa ini CJ dan CO? Aduh, ini argumennya udah diambil. Not necessarily, mereka tetap bisa kreatif.
CJ nih, mereka berusaha untuk berubah perspektif. Oke, dari tadi kalian nih ngomongin komunikasi dan kepraktisan. Tapi itu sebenarnya itu gimana sih? Terus mereka tiba-tiba ngomong, ini tuh masalah duit guys, gitu. Jadi mereka akan ngomongin cost efficiency, oke? Dan tiba-tiba juga CO, ya mereka berusaha juga merubah persepsi, oh tadi tuh ngomongin learning dan storage, tapi sebenarnya ini masalah apa sih? Enggak, ini tuh masalah compatibility, gitu. So they are still in favor or against, but they are going to try to frame the debate in a different way. Nah, kalau misalnya nih, let's look at closing government. So mereka ngomongin cost efficiency. Nah, di bagian sini nih, mereka akan nge-rebuttal apa yang udah diomongin ya di sini. Nah, mereka bilang learning itu maximize kalau dia accessible and inclusive. Dan accessibility dan inclusivity itu akan terjadi kalau dia murah. Ya, that's their argument terhadap sini. Nah, terus mereka juga bilang bahwa phone storages become larger, plus you can use external devices. Ya, jadi makanya kita mau beli phone aja, kata mereka. Karena lebih murah, dan karena storage idea itu juga tetap ada di kita. Mereka bilang kayak gitu. Nah, si closing opposition ini mengatakan bahwa communication is still achievable dalam proposition mereka, misalnya ada Zoom nih, ada segala macam nih yang bisa kita install, ada Discord nih yang kita bisa pakai di laptop, jadi tetap achievable di dalam skenario laptop. Terus mereka juga mengatakan bahwa practicality itu relatif and goal oriented gitu lah. Kalau misalnya tujuannya memang cuma kecil di komunikasi doang, ya memang phone practical. Tapi kita tuh goal oriented kata mereka. Kita itu mimpinya lebih besar. Kita pengen belajar, kita pengen ikut beasiswa nanti, kita pengen kerja. Nah, semua hal ini lebih terfasilitasi with the laptop, mereka bilang. Nah, makanya lebih praktis dong kalau kita pakai laptop untuk kerja dan segala macam. Dan ini untuk goal yang lebih tinggi, mereka bilang kayak gitu. Oke? Nah, dari sisi ini mereka itu berhasil menggiring mindset bahwa kita tuh nggak hanya ngomongin hal-hal kecil yang kalian ngomongin tadi, katanya si closing opposition. Tapi mereka juga harus bandingin kan nih, kita balik lagi nih ke closing government, bahwa argument mereka tentang cost efficiency itu lebih bagus daripada communication and practicality. Nah, mereka akan bilang di sini, small cost for maximum benefit is more exclusive than communication and practicality. Karena tadi kita sudah lihat bahwa iya sih, memang dari HP dan dari laptop itu communication bisa, practicality itu juga bisa di dua sisi. Memang kata mereka tadi, walaupun kita nih sebenarnya tetap in favor of laptop kalau dari phone, dari sisi communication and practicality. But let's say memang non-exclusive, memang bisa terjadi dalam dua skenario. Tapi kita telah membuktikan bahwa kita lebih eksklusif dan lebih penting karena small cost for maximum benefit itu yang eksklusif. Karena ini hanya terjadi dalam skenario kita. Karena memang secara general new laptop itu lebih mahal daripada new phone. Nah, mereka mengatakan kayak gitu. Jadi kita tuh argumen kita tuh lebih penting, lebih relevan gitu dibandingkan apa yang telah dibicarakan oleh opening government. Terus si closing opposition ini kan juga harus jelasin bahwa mereka lebih relevan daripada opening opposition. Nah, mereka akan bilang bahwa investments, in this case money for asset, should be maximized for more functionality. Nah, oke, kita punya duit yang terbatas. Tapi let's say duit itu juga bisa afford new laptop. Nah, memang sih kita bisa beli HP, gitu dia bilang. Tapi kita di sini mau memaksimalkan untuk fungsi-fungsi yang banyak. Tidak hanya fungsi dari learning, tidak hanya fungsi dari storage, tapi yang lebih penting adalah dari sisi fungsionalitasnya, dari sisi compatibility-nya, sehingga kita bisa pakai dia untuk banyak hal. Kita bisa pakai untuk kerja, kita bisa pakai untuk belajar, kita bisa pakai untuk semuanya. Dari sisi itu saya telah mencakup lebih banyak hal daripada opening opposition-nya. Mungkin dia akan bilang kayak gitu. Nah, as you can see guys, dynamics-nya itu kayak gitu. Kalau misalnya dalam BP, there are so many things to maybe to create. Di sini enaknya kalian lebih fleksibel, kalian bisa lebih kreatif, kalian lebih politics ya. Jadi menggiring opini kayak gimana. Nah, sementara si closing opposition dan closing government ini ngomong dari tadi, si opening government sama opening opposition tuh bakal POI misalnya kayak tapi begini loh, ingat nih
ingat tentang komunikasi, ingat nih tentang maximize learning dan storage. Jadi mereka tuh akan tetap coba reboot dan repost gitu. Tapi sementara itu ya government closing dan closing opposition bakal, weh ini waktu saya untuk ngomong nih pokoknya gitu kan. So they have a choice whether they want to accept the POI or not. But as you can see, in simple terms, this is what's the dynamic and what might happen in a BP debate. Okay. All right. Wait, I just want to see what's in the chat. Okay, it was an effect. Okay. So let's see the next thing. Nah, ini kan kita bicarain sesuatu yang praktikal ya. Mungkin kita akan face nanti, kita akan hadapi tentang new phone or new laptop misalnya. Bisa apply ke hal lain, mau beli baju atau mau beli sepatu misalnya, mau pergi liburan atau mau apa misalnya, atau mau beli aset gitu ya. So you're gonna face these kind of decisions. Nah, kalau dalam Asian itu kan kalian dalam satu tim mikir, then you might have different ideas or opinions among the speakers, tapi karena kalian basically latihan bareng, the general idea or the general approach itu sama. Tapi dalam BP, uniknya adalah karena kita punya lebih banyak tim, baik dalam satu bench, opposition or government, jadi lebih banyak perspektif. There's going to be a diversity, and you have to have more strategy to make yourself sound relevant and important. That's the really interesting part about BP. And it's a very, very good learning experience for you. Okay. So let's look at emotion. Kita finally akan masuk ke contextually in a debate scenario. Why did I say both? Okay. Let's see. Now, this is a debate that I once adjudicated untuk memberikan verbal adjudication di tahun 2014, if I'm not mistaken. Waktu itu saya invited for NUDC yang di Kooperatif 5, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita tetap harus sebagai adjudicator, sebagai juri, kita tetap harus diberikan penilaian atau scoring, di mana kita tetap harus melakukan adjudication dan submit verbal adjudication yang ditulis. Ditulis, guys. Nah, jadi saya mengirimkan kayak 6 halaman verbal adjudication, and I will share it to you guys later. Susahnya saya tidak bisa exhibit di sini, saya tidak bisa memperlihatkan exhibition, but guys, if this is not clear, I'm going to give you my verbal adjudication, dan di situ kalian bisa baca apa yang terjadi dalam debatnya, dan kalian bisa melihat basis of decision-nya. Kedua, di dalam verbal adjudication itu ada link terhadap video ini. Jadi sambil kalian baca adjudication-nya, if you want, kalian bisa nontonin debatnya. Oke? Nah, tapi di sini saya cuma masukin intisarinya untuk melukiskan what might happen in a debate. Now, unfortunately, I can't explain in detail kayak proposalnya itu apa, approach case-nya itu kayak gimana, terus rebuttals-nya itu kayak gimana ya. But I can give you at least an illustration of how their opinions are different. Okay? So let's see how opening government explained. Nah, ini tuh debat, I forgot, but I think it was WUDC, I think, in 2014, semifinals atau grand final, I forgot. Nah, motionnya itu give more votes to the poor, memberikan lebih banyak hak pilih kepada poor. Nah, opening government-nya itu ngomong bahwa kita mau kasih orang-orang yang terkategori miskin itu 3 vote dibandingkan orang biasa gitu. Jadi mereka tuh suaranya 3 dibandingkan orang biasa ya, orang-orang lain yang tidak poor maksudnya. Argumen mereka adalah di sini, we want to give the poor more power, in this case more political power, and reduce poverty ya. Dan ini akan memberikan chance untuk mereka reduce poverty, karena ya orang akan tiba-tiba ya memperhatikan mereka gitu. Akan wait, I need to activate something. Kita biasa pakai cursor. Okay, here. Nah, give the poor more power, political power, and reduce poverty. Terus mereka bilang bahwa this counterbalances the influence and money politics of the rich. Mereka bilang, jadi karena rich itu biasanya bisa nyogok dengan duit mereka untuk suara-suaranya, nah kita mau counterbalance nih dengan poor ini tanpa dibayar, tanpa apa, mereka udah punya kayak 3 votes, jadi mereka powernya udah lebih besar. Terus mereka bilang bahwa kita mau raise awareness, kesadaran,
about the poor, so people will give them more attention, entah itu for political reasons atau so finally people see that these poor people actually have influence and we have to take care of them. Karena bahaya nih kalau mereka sampai upset, nanti mereka akan bikin vote yang misalnya unfavorable gitu. Dan di sini juga kita akan help combat extremism karena biasanya yang perhatiin poor or marginalized society ini biasanya adalah extremist groups atau terrorist groups. Mereka memanfaatkan. In this case, ketika kita mau give more power votes to the poor, nggak hanya extremist gitu yang perhatiin, tapi semua parties gitu, semua political institutions akan lebih memperhatikan mereka, kata si opening government. Nah, let's see what's said by the opening opposition. Mereka bilangnya kayak gini nih. Satu, it's counterproductive because they will be easy prey for politicians and extremists. Makin mudah lagi mereka untuk dipengaruhi, kata mereka. Terus mereka bilang bahwa it will start a class war between the rich and the poor. The rich may want to leave the country, kata mereka. I'm not saying this is a good argument, guys, but this is what happened in the debate, okay? Mereka bilang nanti jelas nih rich-richnya. Nanti mereka memilih keluar aja tuh, karena nanti poor-nya takutnya memberikan vote yang nggak enak buat mereka. Okay? So let's see what happened. This is the opening. Jadi seperti kalian lihat ini banyak membicarakan tentang welfare of the poor, tentang extremism, etc. Intinya bawahnya perspektifnya kayak gimana? More interest and involvement in politics from the poor who previously have less incentive. The poor deserve it for their hardship. Maksud mereka itu adalah kalau kita naikin vote, power to vote, atau hak suara of the poor people, mereka akan lebih senang berpolitik. Mereka akan lebih interested. Sebelumnya mereka nggak interested karena mereka poor and they don't care and they don't have time or they don't have jobs. So why would we vote anyway? Kata mereka kayak gitu. Nah, kita mau ningkatin interest in politics ini. Terus mereka bilang bahwa manipulation is not a long-term issue because they will rethink their votes after being manipulated. Ini poin terhadap si opening opposition. Mereka kan bilang tentang money politics and extremism. Mereka bilang bahwa okay, mungkin mereka akan terpengaruh di pertama, tapi they're not that stupid. They're going to learn from that. So they're not going to be, that affected by these kind of schemes and conspiracies, kata mereka. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kalau yang di awal tuh ngomongin lebih banyak welfare based, ya, about the poor, lebih tentang kesejahteraan. Nah, kalau di sini mereka ngomonginnya partisipasi politik, okay? So it's a different lens, tapi tetap mendukung motion. So let's talk about what CO said. This is what CO said. The poor will be manipulated into choosing politicians for their unreliable promises. Jadi mereka tetap pada ide manipulasi, ya. Karena kalaupun misalnya mereka yang seperti yang kata closing government itu tidak terjadi bahwa mereka akan belajar, tapi ya tetap bahaya karena si politicians ini nanti ngejual promise terus gitu. Dan ini yang akan terjadi kalau vote-nya lebih banyak untuk the poor gitu. Mereka bicara juga bahwa the poor already receive attention. Sebenarnya yang perhatiin poor ini ada banyak gitu. Mereka itu udah dapat attention dari Salvation Army, ada lembaga-lembaga khusus yang memperhatikan mereka, kok kita kasih vote tambahan lagi gitu. Jadi sebenarnya udah ada effort yang berjalan untuk menyejahterakan mereka, but giving them more votes is not the answer, katanya. Mereka mengatakan bahwa justru the majority of people yang itu mereka adalah middle class, mereka akan semakin terlupakan dan neglected in comparison to the rich and poor. Rich and poor ini sama-sama dapat attention yang besar in the status quo. Sementara middle class ini kayak ya udah deh terskip gitu. Nah, ini juga sisi yang berbeda. Kalau yang di awal tadi ngomongin konspirasi ya dari sisi opening opposition, ngomongin masalah ekstremisme, ngomongin masalah terorisme, terus war, hal-hal yang kedengarannya ekstrim gitu. Tapi yang closing opposition tuh memilih approach untuk menganalisa kelas-kelas sosial. Jadi dia itu menjadi suara, memberikan suara kepada middle class majority. Ya, so this is a different approach. Okay. Now, this is just an example, and if you want to know what the results were, I will share to you my verbal adjudication, and you can see who came first, second, third, and fourth.
Okay, but I'm going to open a conversation. At least, would anyone tell me who came first, second, third, or fourth? Or who do you think comes first? Who do you think comes fourth? Siapa yang paling jelek, siapa yang paling bagus argumennya gitu. Would anyone want to say right now? Kalau kalian harus milih nih. Oke, saya baca chat. Hanya ada kata agree ini terakhir, Iqbal. Oh, tapi ada rank untuk yang sebelumnya. Oke. Ya. Oke, sebelum komen terhadap komentar-komentar nih ada dari Bu Sofia. And okay, has a very nice comment about British parliamentary. I'm going to comment that later. Thank you very much. Tapi ada yang mau kasih pendapat nggak? Kira-kira nih, in this scenario, which one would you choose? Which one did their job better? Which one is more convincing? Which one would be more memorable to you? Anyone? Oh enggak, saya iseng nunjuk kali ya. Mana nih suara-suaranya? Random pick kata Iqbal. Oke, saya dapat izin ya. Where are you? Kita coba. Sandi, are you there? Sandi Nurholik. Yes, I'm here. Okay, Sandi, would you like to give an opinion? Bisa kasih rank 1, 2, 3, 4 atau yang mana yang paling bagus atau yang mana yang kurang menurut kamu? Bentar dulu. I think I need more time to decide. It's okay, it's okay. Or you can just comment yang mana yang paling memorable aja. Yang mana yang menurut kamu paling interesting atau paling ngena. But I'll give you. Well, yeah, you want to answer? In my opinion, the closing opposition can get more credit because. What? Yeah, closing opposition. Okay. Which point did you like? Sorry. Which point did you like the best? Bagian mana? Gerak hatinya, guys. The second argument. Yeah, the poor already receive attention and have influence. People naturally fight for them. Okay. Yeah. Would you like to comment on this, or is that all? Maybe that's all. Oh, good job. Yeah, good job. So this was actually a core issue karena mereka yang akhirnya mau mengcounter atau menjawab tentang ide dari butuh atau enggak people who are unfortunate or the poor terhadap treatment ekstra kayak gini. Apakah mereka selama ini kurang attention? Apakah mereka selama ini nggak punya influence? Mereka yang berani nge-question. So this is actually good. Because the opening opposition did not talk about it, did not respond. Jadi closing opposition yang akhirnya nge-respond gitu. Okay, it's a good job. Would anyone else like to give a comment? This is good. This is good, guys. I like engagement. May I, Kak? Siapa? Sorry. Ririn. Ririn, hi. Okay, please go ahead. I think the first place, if I was the judge, I will give first place to the closing oppositions, and second place to the opening government. The third place, I don't know, between the opening oppositions and the closing government.
I think the Okay. closing opposition is more relatable because Mhm. because uh, it's true when you give more votes to poors, it's more, what is it? Kayak Apa? lebih riskan gitu loh. Ya, lebih riskan untuk ngasih votes itu ke poor people dengan alasan mereka yang relatable banget menurut Ririn gitu. Okay. Terus cuman I still don't get why it suddenly they come with the point of the middle class majority will be forgotten, neglected itu. Mhm. Tapi the 2 points, the first and the second points, I think that's relatable for, to Okay. the motions. And then the opening government, their arguments also good. Karena relatable juga. Mhm. Gitu. Jadi give more votes to poor emang penting gitu sih. Kalau dari yang mereka sampaikan tuh bisa memberikan gambaran bahwa emang sepenting itu loh ngasih more votes to the poor gitu. Okay. Yeah. Good. I Good. think that's all from me. Thank you very much. Yeah, thank you, Ririn. So thank you for giving a rank, trying to give a rank of first, second, third, and fourth. And I'm going to give you a clue. Like 75% of your assessment is actually the same as my decision. So yeah, tos jauh. Yeah. um. Anyway, this is the cool part, yeah, about BP, and I really like the BP system because yes, so many things to, it really opens up your perspective, ya, nggak hanya melihat dari sisi dualism, ya, but multiple perspectives, and that's what's so interesting about it. And I hope like you guys, especially high schoolers, will really attempt to do this. And if you've never debated before, dan yang kalian tahu yang sering lihat di TV itu cuman one side against another, this is also an alternative. Dan ini yang biasanya kan sebenarnya terjadi in reality. Walaupun inside of government system, even in the US, where it's usually Democrats versus Republicans. But within those big groups, ada Democrats yang berbeda approach-nya. For example, if they are pro-abortion, for example, if Democrats are pro-abortion, they have a different way of looking at the problem. Maybe one team of Democrats are going to talk about the welfare of the women. For example, they're going to talk about sexual violence. But the others maybe have a different approach. They might be talking about rights. They might be talking about body autonomy, for example, right? So they have a different approach. One may be more philosophical, maybe one is more practical, yeah? Jadi it happens in reality, especially in Indonesia's system of multiple parties, right? And these parties have coalitions within them. So even if they are in the favor of one policy, these parties might have different approaches of looking at the problem. A certain party may have a more social view. Another party might have a more cultural view or economic point of view. Maybe another party will be more in favor of human rights, for example. Jadi cara ngelihatnya itu beda-beda, dan makanya BP itu lebih relevant than what we are facing. It's not a black and white world, yeah. It's more of a multiple perspective and world full of multiplicities, right? So I'm really glad for the feedback from you guys and having the courage to give me some answers. I'm going to show you the next slide, which is basically my final slide. Here I have 3 links to videos. Ada yang paling current, yaitu I think it was WUDC 2020, or if not 2009, EFL kategori. Nanti dilihat salah satunya. Ada juga salah satu yang dari zaman dulu banget. I think it was 2005. Tapi itu saya pakai untuk belajar edu dulu. Okay, and there's also going to be
several other ones yang berhubungan dengan verbal education yang saya kasih tadi. Oke, ini udah ada yang ngasih komen ya, tapi maaf saya nggak bisa bahasa Korea tuh kayaknya. Thank you for the notes and the interactivity. All right, basically that's all my explanation for the BP system basics. Again, it's gonna be more interesting, and there are so many details in the future. If you're interested in BP, if you're going to be participating actively in BP, if you're going to be joining a competition, there are going to be a lot of things that you're going to encounter. And basically in the debate, you can give some theory, but a lot of it is due to application. Jadi ketika di lapangan nanti mungkin ada beberapa hal yang nggak dijelasin secara teoritis. It's very dynamic. Di Asian kayak gitu, di BP lebih-lebih lagi. And please do not treat this as like an unfortunate or unpleasant surprise, but it's actually a challenge for you to create, to think creatively. And that's the great thing about the debate. All right, my presentation is until there. Is